Hi guys, for today's vlog, ubani ko ninyo sa Kogon. Sorry sa akong camera kay blurred kaayo, wala ko kabantay ana nga time kay grabe kasilaw, init kaayo. But before mi niana sa Kogon, nag-meet up pa mi sa akong customer guys, kay online seller inyong auntie. Hapit mi sa gusta kay nagatulog order and then diya sa Aurorama sa gawas naghatod ko og order. I mean meet up diya. Pagsulod na mo sa Aurorama kay wala na ako naka-video kay na busy na ko og lakag-lakag ni Aliyah. Nga na gid siguro no basta 1-year-old ang bata. Siguro may nagtan-aw og cellphone kung pila ang price diha and then nilahos na dayon mi og cathedral para magsindi og kandila. Kay once a week raman gud siya. Nga na gid mi anytime na ami sa syudad kay mohapit gid mi og cathedral para magsindi og kandila. Never mind sa akong background guys kasi Aliyah mata nagtanaw siya og YouTube. Bahala og dili ta makasimba kada Domingo basta magsindi na lang ta og kandila. Kay ingon baya sa uban bisag unsa ka busy tagaan gud nimo og panahon ang Ginoo. Kay isa ka semana ka usa ra baya na ang pagsimba, usa ra ka adlaw. I mean dili gid siya isa ka adlaw, half day ra gid siguro or 3 hours. Busa ato gid siyang tagaan og time, bahala og 1 hour lang siguro no. Anyways, pag humanday na mo og sindi sa kandila, diretso na dayon mi magsakay sa motor. Grabe ka init ani guys. Sa Aurorama guys, diri na pod mi sa Steezy. Paingon ni siya Nazareth or Nazareth na bagid ni siya. Sorry, wala ko katuod ani, ako rang partner mo na katuod ani. Uban-uban ra mi sa akong ano. Balo ko ang uban ani kinakatuod kay cellphone-an man gid siya anya ako first time pa na ako tanaw-tanaw pa mi og cellphone ani guys. Unya among gina-compare ang price sa mga cellphone. Kani nga iring akong video kay nahimuot jud ko, so cute kaayo guys. Dili ko hilig og iring pero pag kita ako sa iyahan nalingaw gyud ko as in cute kaayo kay buyag kay glawas. Pag humana mo dito sa Steezy, nilahos na dayon mi diri sa Ketkay kay tan-awon na mo ang price sa cellphone na gusto sa akong partner. Kay lagi gina-compare na mo kung asay barato. Kay lain-lain gid siya og price guys. Diri mi nag-agi sa kuan guys sa Robinson sa likod. Pag sulod na mo patuod dayon mi diri sa mga cellphone-an bitaw. Unya kay diri man nagtrabaho akong igagaw ni adto dayon si Aliyah sa iya gitawag niya yan tita. After niya nagkita nilahos na dayon mi sa unahan nangita pa mi og cellphone kung unsa gid barato. I mean dili barato kaning naa man gud may price na nabal-an kung tagpilahon gud siya pero gina-compare na mo kay ang uban mahal og baligyaw niya ang uban maura gid siya nga price. Nagtan-aw og cellphone iyang papa gusto siya mobalik sa iyang tita. Kay dili man magpatuo ako na lang gikugos kay aron madali mi sa among lakaw. Unya kay buyag naman kay og lawas si Aliyah dili na kaya sa akong isa ka kamot kay nag-video baya ko ako na lang gihatag sa iyang papa. Ay gani kay nisugot ra pud siya sa iyang papa kay mamahon baya gid kayo na siya. Among pagbaklay-baklay nakita naman ning display diri sa tunga. Ay dili display kaning decorations adtong Valentine's Day wala pa dai nila gikuha. For minigawas nagkaon mi daan og waffle. Karon naa na pod mi sa parking lot charis. Naami sa SM Downtown CDO. Usual na agad may diriga parking sa pinakataas kay permi gid puno sa ubos. So kay distansya baya paingon sa entrance among gipabaklay si Aliyah. Kulbaan ako ani nga time kay pagsulod na mo sa entrance makita niya diretso ang Tom's World. Kabalo mo sa mga bata og makakita og dulaan ng dili gid na mohawa until dili sila makadula. So mao na gid ni siya guys. See you sa part 2. Grabe gid niyang ilakaan nilo. Ikaw dire po di ay nakapalit og cellphone akong partner.